Ji, ro, lu. Masya Allah lur. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, der. Gede toh? Lur, gede iki lur. Wih. Nah, oke Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baru sampai spot. Alhamdulillah lur. Kali ini kita berdua lagi bersama Mas Jo Nyatu Alam. Dia sudah uncal-uncal lur. Nah, itu. Di spot lama lur, kita kunjungi kembali. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa selalu menghibur, ya kan? Mudah-mudahan kita bisa strike ikan ya lumayan besar lah. Soalnya kalau di daerah kita, di spot kita ini cari ikan yang besar lumayan susah lur. Pemancing alias anglernya luar biasa, lumayan banyak. Oke lur, langsung saja tanpa lama-lama di spot lama kita uncal lagi. Spot rawa ini lur, rawa bambu lain di danau di waduk. Matur suwun, kita uncal lagi. So, kali ini kita amunisi ada 2 lur. Nah, itu Mas Jo. Merah lur. Merah banget. Tapi Merah. halus. Pakai gigi maksudnya. umpan udang. Wah, di bawah ya. Bawah Perdana. itu. Bismillahirrahmanirrahim. Umpan teko. Alah, ceblok nih, Dut. Walah, rilis otomatis. Di pinggir-pinggir aja dulu lur. Bismillah. Sombong ngerti wae ning kene kan. Diseret. Nah, tuh lur. Langsung lur. Lho kok langsung? Iya mak jendul ngono. Tapi kok ora digo mlayu nek. Nah, lur. Gede apa cilik? Bismillah. Iya, toki. Jaluk pang. Ya Allah. Iya toh, samene kok ya kepengen melu, ngger. Iki lur. Kita rilis kasihan. Iya toh iki. Iya toh iki. Kok ngumpulnya di pikir ya. Wah, bener lur. Kudu telaten. Nyantol yo. Nah, kayak lur. Langsung digondol lur, cuma ukuran size-nya ini. Lur, gede iki lur. Nah, iki lur. Masya Allah. Ish. Mas Jo. Tak groget. Nah, ini lur. Campur. Ini baru kita bawa pulang nih. Wis kan lagi mangan, Lur. Iya. Ditelateni Mas e. Teni. Nah, iki lur. Budal garing mulih teles. Di sini lur. Lur. Lateni nger. Selingan umpan udang lur, untuk udang. Siji. Hah? Durunge anu, derenge angsal.
Yo, sapa ngerti wak gabus. Bismillah. Nah, ngene iki lho, Lur. Nggih, cowot kayak ngene iki, Lur. Ah, kan? Tuk. Mana? Miker loro Nggih ya. ketok. Masih kok sitok. Bojomu ya enggak ya, Mas. Bojomu ya Sepurane. rame ikhlasno. Iki tunggale. Ora ya rono kita ya. Nah. Yo, tenanan sing gedhi kuwi Lur. Plus tenan. Masya Allah. Kok jadi bumbu nih kayak gini. Ketok yo. Keton dadi. Loh, Lur. Wah, gede iki. Masya Allah, Lur. Nah, boleh lah. Udah orang. Kira iwake. Iwake bersih. Terus alhamdulillah jarene tonggo. Tonggo ya iso nek kon delok maido. Nanti kan. Kene. Bismillah. Umpan teko. Wah, muro. Belas. Bahaya wi cangkrokan kayu wae. Lha. Itu iku. Iya tau. Ih, Maku Lur. Ya, Wak, tenanan, Wak. ini ikut lur. Golek titik enak, Lur. Oke, ngene. Tebang. Ahli tebang kok. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ger. Kodene toh? Ger. Kloket ger. Tenan toh. Ini Lur. Oke. Seret terus mandek Lur. Nih. Nek blus menenge Pak Gede. Lur. Masya Allah Lur. Saya mau Lur. Alhamdulillah. Ora kena lambene kena janggote Lur. Wis bejo tenan Lur. Yo. Syarat nih. Nah, gitu. Mudahan gede Lur. Bismillah. Plus set. Alah kami. Rilis putune. Yo, bismillah.
Di tunggal lur. Mudahan gede iki lur. Lep. Ji. Yo. Tenanan Wak, tenanan. Ji, ro, lu. Masya Allah lur. Lur. Rilis otomatis Mas ya. Yo. Ora apa-apa. Ijole gudi iki nggo. Karepe. Weh. Nah. Masya Allah. Sakmene ijole lur. Nah, yo. Yang pinggir sarine lur. Pinggir. Oke. Ada kok neng. Cilik. Malik. Lanjutannya kono ya. Wis jalan ndi? Tutut. Ngono. Ya. Ini kena gandeng kayu rubuh ya. Halo. Wih. Dan putih wae. Mendarat lur. Ambil. Kita ganti umpan. Ganti umpan udang lur. Bismillah. Talinya di sana lur. Nah. Tuh. Yo. Masya Allah lur. Nah, tuh. Nah.
Oke. Nah, luar biasa lur. Si merah. Pakai umpan udang tadi lur. Coba kita pakai umpan udang lagi ya. Nih. Nah, yuk, plak. Kita agak seret. Gabus. Ya. Ngejar udang ya. Nah, yuk. Tuh, udang lur. Oh. Ada lur, ada lur. Walah. Logo. Nah, kita seret lur. Mau ngerti ada babonnya. Yuk. Wah lur, tuh, masya Allah. Pakai udang tadi lur, putih. Oke, kita pindah spot lur. Thank you matur suwun. Kita pindah spot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.